राखी देवाय नमः। ओम विभिन्न प्रकार राखी नमः। झुरझुरी राखी नमः। टुली राखी नमः। भाई भौणी संपर्काय नमः। धरम भौणी संपर्काय नमः। निज भौणी संपर्काय नमः। दादा झील बड़ापा झील सबु प्रकार भाई भौणी मान भितर संपर्क को अनेक अनेक प्रमाण। हे प्रभु मो राखी सब आज दिन भितर बिक्री हो जाऊ। आनी 35,000 टंकार एवं अच्छी मो पाखे 16,000 टंकार राखी। चगला सेपटे दुकान कर मरब सी किसी बिक्री है तार पहते ये आलू उपर धूप देली या धूप पा मो राखी जाक सब नहीं जा। सुप्रभात सुप्रभात सम्मानीय रसिक एवं एठारे उपस्थित टंगित एवं झुलित समस्त राखी बंधु मानू मोर गम्हा पूर्णिमार अनेक अनेक अभिनंदन। एवं एठारे उपस्थित श्रद्धेय रुली राखी झुरी राखी एवं कुनी कुनी झरझरी राखी मानू राखी नवा कथा कहून ना ये कौन भाषण दौ स्कूल रसिक तुम विद्यालय रे अध्ययन करुवा समय जेपरी क्रूर थिल सेहीपरी मध्य अछ। तू स्कूल रे जेमती साहित्यिक थिलु एबे बेलकु बेल बेसी पाकलिया साहित्यिक हे गेलु कथा कथा के तोर साहित्य खाली झरुची। ये रक्षा पूर्णिमा रे तुम दुकान टिए करी अछ सेति मु आसी तुम निकटरू किछि रक्षा नवा जुरा राखी अछि गोल राखी अछि थाली राखी अछि लबंगी राखी अछि मिठा राखी अछि लंबा राखी अछि पातिया राखी अछि को राखी तू नबु को मो पत्नी को पचारि के आस कथा प्रबल देखा काम दुर्बल पत्नी की पचारिक आसे कहब गराक को राखी ने कोन एक्चुअली राखी हेउची मो जीवन मस्त मस्त राखी यार नुआ ए मासर अछि किछि लास्ट डेट सेमिति किछि फ्रेश डेट पई चिंता करंतुनी ये पूरा ओरिजिनल राखी फ्रेश तयारी अछि एमितिया राखी आपण जदि आकु नेबे ये वर्ष पिंधै किरी दरकार पइले ताकु टिके फुंकी फांकी देई किरी झाड़ी झुड़ी देई कि जदि रखी दबो आर वर्ष को भी काम चले दबो पूरा मस्त डांस करछि तो परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। तू दिल्ली दे दिया कोई डेणा होले नाची लाई अबे राखी कोठी डांस करे हां राखी तो हाथ रे बंधा हो राखी कोन डांस करे नहीं नहीं एक्चुअली मु कहूतली फिल्म स्टार जो राखी सावंत तारो सीडी कथा कोन अते हाथ बंधा राखी दुकान आसिकी राखी सावंत हिरोइन सीडी खोजिव मनीष ना कौन तुम आखि कौन फुटी जाइए देखाऊनी एटा राखी दुकान बोली एक्चुअली भाई ना पिलाटी बेलरू मु अंध ए भगवान के पाप मु कली मते क्षमा करी दे भौणी भाई ना भौणी भौणी भाई ना आज ठारू तमे ही मोर भाई ए भौणी तो मो हाथ रे राखी बांधी देलो भाई ना जितबले मो हाथ रे तू राखी बांधी देलु ये भाई रो विवेकटा मते बाधा दउची तोते खाली हाथ रे फेरे दबा पई नहीं ये पैसा बुझिलु भौणी म आउरी कांथा भारी इमोशन मो भीतर आसु खाली बेपारटा चली जली मुटे दबी जाउछ ना लुह गदा करी भसई थांती खासी हसी गला चांदोल छकरे एई नाटक रे मु एते कांदिली जे स्त्री लोक मान को लुगापटा भी उधार ही गला हो भाई ना मु आसली तले रहली भाई आसु भाई ना ये उठो अंध होई गला सेठी कोन स्कूटी चढ़ी पळेलानी हे भगवान सुकुलार 5 टका मान नहीं पळेला ए कोन आसला ओ आरती रसना हरे कृष्ण रसिक कौन मु आसी गली मु देखि पारु जिबा कौन हला कहनु मो पत्नी सहित दीर्घ 2 घंटार संघर्ष पर जहाँ फल आसला जे सी पचारुछन्ते सर्वाधिक केते टंकार राखी तुम पाखे अच्छे सर्वाधिक मूल्य तू तो पत्नी संगे 2 घंटा डिस्कशन कलु गोटे राखी नापी तू राखी नौ ना बिल्डिंग किणुचु मत कह सर्वाधिक मूल्य केते मोर सबुठारु जोटा कॉस्टली राखी
1265 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ନାହିଁ ତାକୁ ବବୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କିଣିକି ନେଇ ଦୁବାଇ ପଠେଇ ଦେଇଛି ହେଲା କି? ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଥାଳି ରାକ୍ଷୀ 65 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନେବେ କି? ତୁମ୍ଭେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କର। ଆଉଛି କଥା ସାହିତ୍ୟରେ କହୁଛି ଅଭିଶାପଟା କଟାକଟି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ରାକ୍ଷୀ। କହ ମା କହ କୋଉ ରାକ୍ଷୀ ନବୁ କହ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ରଖିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ କରି। ମୁଁ ଟିକେ ଡାଏରୀ ଦେଖେ। ଏ ଫର୍ ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଏ ଫର୍ ଆକାଶ ଭାଇ, ବଢିଆ ହବ ଏ ଫର୍ ଅବକାଶ ଭାଇ, ବାବା ଆଉ ବି ଫର୍ ବାବୁସାନ ଭାଇ, ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ସବୁ ତ ହିରୋଙ୍କ ନା। ବି ଫର୍ ବୁବୁନା ଭାଇ, ବୁବୁନା ଭାଇ, ଆଉ ବି ଫର୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ଆଉ ଏସ୍ ଫର୍ ସୁଲୁ ଭାଇ, ଏସ୍ ଫର୍ ସୁଜିତ ଭାଇ, ସୁଜିତ ଭାଇ ଏଇଟା ଏ ବଢିଆ ହବ। ଫର୍ ଶଙ୍କର ଭାଇ। ବାଃ ଏ ଯେତିକି ରାକ୍ଷୀ ତୁ କହିଲୁଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଏକାଠି କରିଦଉଛି। ଇଏ ତ 450 ଟଙ୍କା ହବ। ମୋର ଯାହା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବେପାର ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଦରକାର ଆର୍ ଫର୍ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷୀ ନେବୁ 40ଟା ନା ଡାଇରୀ କାରିକି ପଡୁଛୁ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଲେଣି ଯେ ଯାଉ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଇ ବୋଲି। ଭଲ ଆଉ ହଉ କୋଉ ରାକ୍ଷୀଟା ନେବୁ କହ। ମୋର ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ପସନ୍ଦ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ହଁ ହଉ ନେ। ଆରେ ମୋ ହାତରେ କଣ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ? ଆର୍ ଫର୍ ବା ରସିକ ଭାଇ। ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣି ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମାଲ ନାହିଁ। ଶୁଣୁ 20 ଟଙ୍କା ରଖ। 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛ ମତେ? ସମସ୍ତେ ବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି 5 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ନା 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛ ନେ ରଖେ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ମଟର ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ। ବଡ ଭାଇ ନା ଛେନା ଭାଇ, ରଖ ତମେ 20 ଟଙ୍କା, ତମେ ମଟର କିଣି ଖାଇଦବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ମୁହଁ ଟାଣ ତାର। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାଉ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକିଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନା କ'ଣ? ଚଗଲାଟା ଠିକ୍ ବେପାର କରୁଥିବ, ତାର କ'ଣ ଏମିତି ଯାଉଥିବ। ସିଏ ମହା ଜଖ ଜଗିକି ରହିଥିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକିରି ପଇସା ପରେ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି 500 ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଜଗିଗଲି ବୋଲି ଆଉ। ଶଳା ତୁ ଯିବୁ କି? ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରାକ୍ଷୀ ସରିଗଲାଣି, ଡୋର ଝୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଚାହୁଁଛି ତୁମ୍ଭେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଦେଖୁନୁ ଏଇଠି ତମ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯୋଉଟା ନେବା କଥା ନୁହଁ ତତେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ପାଇଗଲି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ। ଆବେ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜେଇ ସାରିଲୁଣୁ 100 ଥର ଆସିକିରି 58 ଥର ମୁଁ ଖୋଜିଲେଣି। ବାକ୍ସ ଡବା କାନ୍ଥ ମୋ ଥାକ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ରୁଲି ରାକ୍ଷୀ ନେବୁ, ଟଙ୍କିକିଆ ରାକ୍ଷୀ। ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ନା, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଖାଇକି ନିଜେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। ରାକ୍ଷୀ ଖାଇବେ? ସେଟା ମଣିଷ ନା ପଶୁ ମ? ଆରେ ମୋ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାସି ମାନଙ୍କର, ଛେଳି ମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ, ଆକାଶ ଏସବୁ ରହିଛି। ବେ ତୁ ଛେଳିଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ମୋତେ 53 ଥର ଖୋଜେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଚାଲୁ ମୁଁ ବରଂ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର କାନିକୁ ଚିରାୟନ କରି ଛେଳିର ସିଂହରେ ବାନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ରାକ୍ଷୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ, ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରି ଟ୍ୟୁରେ ପମ୍ପ ଦିଅ। ଶଳା ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲୁ? 14 ପୁରୁଷରେ କୁକୁଡ଼ା ମୁତୁ ସାହିତ୍ୟ ପଳେଇଲା, ସାହିତ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ପ୍ରଧାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସେ ଆର ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନା ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁନି। ବାପାଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ରାକ୍ଷୀ ବେପାର କରିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର 500 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଲାଭ। ତଥାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଚିଆଟା କି ନେଇ ପଳେଇଲା।